Ayun guys, pags na dito guys. Oh, grabe. Ang ganda ng view guys. Ayun. Parang sa ibang bansa guys. Ayun oh. Ang aking patrol. Aking patrol motor guys. Ayun. Grabe. Ay guys, napakaganda sobra. Ay ano po guys oh. Yung ano yan. Oh. Ganda oh. Napakaganda lugar, sobrang lamig, napakalamig dito guys. Sada din yung makapalit og yuta guys. Sa una grabe barato karon, grabe na kamahal guys. Di na basta-basta din mahal na kayo. Oh. Guys, ang ganda. Sada kayo. Ito ubos guys oh. Grabe katsada kayo guys. Pags din guys, pags. Oh. Suppose pags na. Ito si baba pags na guys oh. Ang gawan ng patrol niya. So guys, no, thank you so much and God bless you all. Ayun. Gandang lugar guys. Shout out.